पंचायत निर्वाचन इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में भाजपा सरकार के भाजपा कार्यकर्ताओं के पत्थरबाजी, तानाशाही, दमनशाही से डरने नहीं वाले। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता शेर की तरह, बाघ की तरह त्रिपुरा के लोगों की आवाज उठाती रहेगी। उनके साहस काबिले तारीफ है और उनका साहस और त्रिपुरा के लोगों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वे ये संदेश हम तारिक अनवर साहब और मैं हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को बताएंगे। और हमने भी इन 2 दिनों में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही बात कहा है कि इनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसीलिए जैसे ही खबर हमें मिली, तुरंत आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया और हम तारिक अनवर साहब और कल मैं यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। समाज के बीच में जो अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, हमें संदेह है कि भाजपा त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर बनाना चाहता है और ये हम होने नहीं देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान बरकरार रहे ये चाहते हैं। और आने वाले बजट के सत्र में त्रिपुरा में जो हिंसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव जो पैदा हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोकसभा में ये बातें उठाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूं कि तारिक अनवर साहब अपनी बात रखें और मैं आप सभी से इस समय विदाई लेता हूं। धन्यवाद। लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के शिकार हुए, उनको भी हम लोग मिले, उनसे भी बातचीत किया और पूरी घटना को जानने का प्रयास किया। जैसा गौरव जी ने कहा कि हम सब लोग यहाँ इसी उद्देश्य से आए हैं कि जिस प्रकार की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना, वो बहुत ही दुखद है। पहले तो हम अपने तमाम कांग्रेस दलों के प्रति उनके जो इस पूरे घटना से प्रभावित हुए हैं अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से AICC की ओर से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी, हमारे नेता सोनिया जी और सभी लोगों के परामर्श से आज हम लोग यहाँ आए हैं, उनके निर्देश पर आए हैं। और यहाँ से लौटने के बाद जो हम लोगों ने अपनी आंखों से वस्तु स्थिति को देखा है, उसकी जानकारी हम आला कमान को, अपने नेतृत्व को देंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मसले को, कल हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से हम लोग भेंट किए थे, हमारा डेलीगेशन मिला था और उनको तमाम तरह की जो घटना घटी है उससे उनको अवगत कराया था और पुलिस और प्रशासन का जो रवैया रहा उससे भी उनको अवगत कराया था। दुख की बात यह है, हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, राज्य कहते हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, जो संवैधानिक व्यवस्था है, सीधे सीधे उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अभी पंचायती राज के चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया
घरों पर हमले किए गए। तो ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आज त्रिपुरा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने यही बात राज्यपाल महोदय को कहा है कि वो इस मामले को में हस्तक्षेप करें, क्योंकि अब वो नौबत आ गई है कि राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी हालत में राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था और कहा है कि हम इसको देखेंगे। वो अपनी ओर से इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हमने विश्वास दिलाया है कि हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं इस कठिन समय में, और हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में जो हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा के रास्ते से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम इस मामले को उठाएंगे। अभी गौरव गोगोई जी ने भी कहा कि ये मामला हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आने वाला सत्र है जो शुरू होने वाला है, उस सत्र में भी इस मसले को हम लोग उठाएंगे और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। त्रिपुरा जनता के प्रति और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के हमारे लीडर्स कितने सीरियस है, इसका प्रतीक हमारे इतने सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारिक अनवर जी और पार्लियामेंट में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों को स्पेशल ऑब्जर्वर बना के त्रिपुरा भेज के 2 दिन का उन्होंने दौरा किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस इशू के लिए लेकर बहुत सीरियस है। बहुत चीज़ें आज हमारे दोनों सांसद ने बोली है कि इशू जैसे महात्मा गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत को हम प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे, वही रास्ता हम अपनाएंगे। हमारा कोई वर्कर वायलेंस के उत्तर वायलेंस से नहीं करेंगे। वो कितने भी वायलेंस करें, हम उसको प्यार में ही जवाब देंगे। वायलेंस का रिफ्लेक्शन हम वायलेंस से नहीं करेंगे। अभी तक हमारे वर्कर्स और लीडर्स ने जब सब कुछ, कल हमारे सीनियर लीडर इनको भी पत्थरबाजी की, जब वो सपोर्ट करने गया, नॉमिनेशन फाइल करने गया। ये कौन सा राम राज्य है? मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, आप सब ने इतने साल लोगों को बताया कि हम राम राज्य ला रहे हैं। राम राज्य में ऐसा वायलेंस कभी भी नहीं देखा है। राम राज्य में किसी को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकते हैं, वो भी वायलेंस की। और पुलिस जो अपना काम करना चाहती, पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है। टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, पुलिस के सामने जो भी अत्याचार हुआ, जो भी हमारे वायलेंस हुआ, वो पुलिस के विटनेस में हुआ। हमारे एक कार्यकर्ता के घर हम गए थे, उसका घर जलाया, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और उस घर का जो मालिक है, जो उस घर में नहीं रहता था, 65 इयर्स का एज है, नाम क्या उसका? हमारा एक कार्यकर्ता टिटू अहमद के पिताजी, टिटू अहमद का पिताजी, 65 एज है। पहली बार देखा है इस राम राज्य में
आपको घर पे अटैक होता है, आपका घर जलाया जाता है, आपके घर में घुस के तोड़मोड़ होता है, आपकी गाड़ी तोड़ी जाती है, और अरेस्ट कौन होता है? घर के मालिक। घर के मालिक 65 इयर्स ओल्ड, और कौन से सेक्शन लगाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, 65 इयर्स ओल्ड, जिसके घर में आप जलाए। मुझे लगता है जितनी हमारी जिम्मेदारी है, त्रिपुरा की मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो। और ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी इन त्रिपुरा, क्योंकि जब कोई वायलेंस पे आता है वो उनका वीकनेस है। वायलेंस कब करता है? जब आपके पास विकल्प और नहीं रहता, आप हारने को जा रहा है, आपकी जमीन हाथ से जा रहा है, आपका पावर हाथ से जा रहा है, तभी जो सत्ता वाले लोग वायलेंस को अपनाते हैं। और हमें लगता है कि सीनियर जो लीडर्स आज आए हैं वो पार्लियामेंट में भी इशू उठाएंगे, और मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ, तारिक अनवर जी को और गोगोई जी को, कि आज इतने दूर आए और 2 दिन हमारे लिए त्रिपुरा के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের কাছে ফিগার আছে 3383। আমি আবার রিপিট করছি, গতকালকে 3383 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির নমিনেশন আমাদের ক্যান্ডিডেটরা দিতে পারেনি। সমস্ত কাগজপত্র অথরাইজেশন থেকে শুরু করে সিম্বল অ্যালটমেন্ট নিয়ে এরা কালকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল, এবং পুলিশকে আমরা জানিয়েছিলাম কোন কোন ব্লকে আমাদের জমা দেবে। তাদের কাছে আমরা করজোর আবেদন করেছিলাম, আপনারা সিকিউরিটি দিয়ে তাদেরকে পিডিও অফিসে নিয়ে যাবেন, তারা যেন মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারে। আমাদের একদম দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে ধলাই পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট গতকালকে 3383টি মনোনয়ন আমাদের প্রার্থীরা জমা দিতে পারেননি। এটাই হচ্ছে রাজ্যে গণতন্ত্রের চিত্র। এরাজ্যে পুলিশ বোবা, দেখে না, কানে শুনে না। আমাদের রাজ্যের ত্রিপুরা হাইকোর্টে 2-3 জন জাস্টিস রয়েছে। কলকাতায় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না, কলকাতায় যদি সুমোটো মামলা নিয়ে হাইকোর্ট থেকে নোটিশ ইস্যু করতে পারে, কেন আমাদের হাইকোর্ট নেবে না? আমাদের এই রাজ্যের সন্তানিত হাইকোর্টের জাস্টিস রয়েছে। আমি তার জন্য কালকে বলেছি, আমরা যেখানে গেছি স্থানীয় মিডিয়াতে বলা হয়েছে খাবার না করার জন্য। এই মারপিট, ঢিল ছোড়া, পেট্রোল বোমা ছোড়া, অ্যাসিড মারা, কোনো ফুটেজ কেউ নিতে পারবে না। হুলিয়াজারি, বিশ্বাস করবে না, খবর নিয়ে দেখুন আপনাদের করসপন্ডেন্টদের। সোনামুড়া, বিশালগড়, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা, যে কোনো জায়গায় খবর নিয়ে দেখুন কি হচ্ছে ওখানে। তাহলে মিডিয়া succumb under pressure, judiciary succumb under pressure, executive succumb under pressure। আমরা যাবো কোথায়? ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আছে, আইন শৃঙ্খলা ত্বরান্বিত। এখন তো শুনতে পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে লড়াই। একটা গোষ্ঠী চিফ মিনিস্টার, বর্তমান চিফ মিনিস্টারকে কালেমা লিপ্ত করতে চাইছে, তাকে উৎখাত করতে চাইছে। ঘটনাচলার ঘটনাটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা যদি কেউ মনে করে থাকে, ভুল করবে। এটা একটা ষড়যন্ত্রের একটা অঙ্গ। বর্তমানকে কালেমা লিপ্ত করা, পঞ্চায়েতে হামলা, হুজ্জুতি, সারা রাজ্যে যে ললেসনেস এর কথাটা আমরা বলছি, ওনাকে কালেমা লিপ্ত করা,
এদের ইনার ফাইট আমরা কেন আমাদের ভোগ পাওয়াতে হবে? নিরীহ মানুষদের কেন তার খেসারত দিতে হবে? কেন ঘরবাড়ি চলবে, দোকানপাট চলবে? কেন নিরীহ একটা যুবক মারা যাবে পরমেশ্বর রিয়া গ্রামে? এটা সবটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র শিকার বিরোধী দলগুলো। আর বিরোধী দলের প্রার্থী রাজনগরে, তার দোষ সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাকে খুন করা হলো। এটা সভ্য জগৎ? এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানা? উন্নয়ন যদি ডাবল ইঞ্জিন সরকার উন্নয়ন যদি করে থাকতো, হতে পারতো যে পঞ্চায়েতে দেখো আমরা এই করেছি, বিরোধীদের ডাব্বা খালি করে দাও। প্রার্থী পদ দিতে দেবে না, এটা গণতন্ত্রের পূজারি। ধিক্কার জানায় একশোর কথা, বিজেপি পার্টিটা সব মাফিয়া, ড্রাগ এডিক্ট, ল্যান্ড মাফিয়াস, গুনস আর হালমার্ক বাহিনী ক্যাপচার করে নিয়েছে। কাজে এটা কোনো কমান্ড নেই। চিফ মিনিস্টারের কথা কেউ শুনে না, সভাপতির কথা কেউ শুনে না, একে মানে না, ও ওকে মানে না। এই যদি পরিস্থিতি হয় সারা রাজ্যে, মানুষ বাঁচবে কোত্থেকে? না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে গ্রাম পাহাড়ে। এই যে আগুন দিয়ে পোড়া হলো, কমপক্ষে 5 থেকে 50 লক্ষ অব্দি ক্ষতিপূরণ হয়েছে এক একজনের। কি প্রশাসন থেকে মাত্র ওই যে তাদের যে প্যাকেজ, আগুনে পোড়া গেলে 90 না 93 হাজার টাকা এটা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কেন? আমরা সরকারের কাছে দাবি রাখবো, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাছে দাবি রাখবো, যারা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাই টু পাই পয়সা এদেরকে হিসাব দিতে হবে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা আমাদের নাম্বার 1 ডিমান্ড। কালকে ওনারা করে এসেছেন, তারিক আনওয়ার সাহেব, প্রধান কেন্দ্রী গৌরব গগৈজি, আমরা গভর্নর কাছে গিয়ে আমরা এই কথা বলে এসেছি যে why only 93,000 rupees compensation will be provided। एक एक जन का 5 लाख से 50 लाख तक आग में राख हो गया, तो क्यों only 93,000 rupees? যার যত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাকে দাও। এই প্রাণ কি কম্পেনসেশন দিয়েছে সরকারের তরফ থেকে? এই সরকারটা তাহলে কাদের জন্য? এই যখন খবর পেল রাজ্যের অশান্তি আর চলছে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য, একদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্লাডশেড সম্পর্ক, আরেকদিকে ভাতৃগত দাঙ্গা, এবং জানেন ওখানকার নন ট্রাইবালটা কি বলছে? যে 80 যখন জুনের দাঙ্গা হয়েছিল, উপজাতি মানে আদিবাসীরা তাদেরকে বুকে আগে রেখেছে, ওখানে তাদেরকে গ্রাম ছাড়তে হয়নি। এখন এমন কি পরিস্থিতি তৈরি হলো যে এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম জিনিস চলবে? তার জন্য বলছি ষড়যন্ত্র প্ল্যানিং করে এই জিনিসগুলো করা হয়েছে। খেসারত আম জনসাধারণকে দিতে হচ্ছে, খেসারত কংগ্রেসকে দিতে হচ্ছে, বিরোধী দলগুলোকে দিতে হচ্ছে। মানুষ যাবেটা কোথায়? এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমি এবং রতনলাল নাথ বর্তমানে বিধানসভা সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট এমএলএস। গতকালকে আমি 8ম বার আমি আন্ডার অ্যাটাক বাই দ্য বিজেপি গভর্নমেন্ট নাম ধাম দিয়ে কেস করেছি এর আগে। আজ অব্দি একজনকে অ্যারেস্ট করেনি। ওয়াই? ছেড়ে দিন কমন পাবলিক, অ্যারেস্ট তো হয়ই না। একজন জনপ্রতিনিধি আক্রান্ত, নাম ধাম দিয়ে 7-7 আমি এজাহার করেছি, একজনকে অ্যারেস্ট করেনি। যারা নিরীহ, ওই কিছু আমাদের বাবার মতো 65 বছরের বয়স, কাঁদছিল বেটা, এই ভদ্রলোক কাঁদছিল, তার চোখের সামনে বাড়ি ঘর ছাড়খাড়, তাকে অ্যারেস্ট করে নন বেলেবল সেকশনে তাকে বিনা দোষে তাকে জেল খাটাচ্ছে। কি উত্তর? কোথায় ন্যাশনাল মাইনরিটি কমিশন? মহিলা আক্রান্ত, মহিলারা মার খাচ্ছে, শ্লীলতাতে হচ্ছে, কোথায় ন্যাশনাল কমিশন ফর উমেন?
একটা অরাজকতা চলছে রাজ্যে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে এত নতজানু হতে আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কখনো দেখিনি। জানেন কাকে? কথাটা বলিনি, আজকে বলছি, কষ্ট হয়। পুলিশ আমাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, পুলিশকে বিজিবিরা পায়ে জুতো মেরেছে। জিজ্ঞেস করবেন, এডিশনাল এসপি ওয়াজ देयर, ওসি ওয়াজ देयर, পুলিশের গায়ে ইউনিফর্ম জুতো মারা হয়েছে। Why? Because they were trying to protect. No লাঠি চার্জ, শুধু এই যাও যাও, ওই তাদের শিলগুলোতে আমাদেরকে ঢিল আটকা লাঠি দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছিল, তাদেরকে জুতো মারা হয়েছে। Where is police? মৃদু লাঠি চার্জ পর্যন্ত হয় না, ক্রাউড ডিসপার্স করে না, প্রত্যেকটি ব্লককে আনরুলি এলিমেন্টস দিয়ে ঘেরা করে রাখা হয়েছে, পুলিশ জেনেও ডিসপার্স করে না। আগাম বলা সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেই। এই গণতন্ত্র, ধিক্কার জানায় ভাষা নেই, ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। যাই দিন ভালো যায়, সবসময় সমানভাবে থাকে না কারোর সময়। যতটুকু আঘাত করবে আগামী দিন, যতটুকু সইতে পারবে। This is the nature, this is প্রকৃতির নিয়ম এটা। I want to remind that. আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ না, আমাদের বলছে do we want to conquer Tripura through love, mohabbat, pyar? Someone or the other has to put and stop. কেউ না কেউ এই অরাজকতা, এই ব্লাডশেড বন্ধ করতে হবে। আর এটা কংগ্রেস ছাড়া, এই শিক্ষা কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেই। যে হিংসার মতো হিংসা নয়, আমাদের ইনচার্জ আমাদের বলে গেছে। তাই যদি কেউ ভেবে থাকে এই সমস্ত করে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখবে, আমরা খাপড়ে যাব, আমরা ব্যাক স্টেপ নেব, ভুল করলেন। আমরা দ্বিগুণ শক্তিতে আরো অগ্রসর হব। আমরা আবার নতুন ভাবে সংগঠিত হব মানুষের স্বার্থে। এবং কালকে আমি বলেছিলাম, যাকে আক্রমণ করলো তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি না, কিন্তু এই কাণ্ড কারখানা ঘৃণা করে নিন্দা জানাই। Hate the sin, not the sinner is the preaching of Mahatma Gandhi. We believe in that. আমরা অপরাধটাকে আমরা ঘৃণা বসাই, অপরাধীদের না। কারণ তাদেরকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক দাদারা, গুন্ডা পান্ডারা। আমি বলবো সংযত হন। প্রার্থী দিতে দিলেন না ৩,৩৮৩ জনকে গতকালকে। এখন আগামীকাল বলবেন, স্ক্রুটিনির উজ্জ্বল ফল বলবেন, বিরোধী তো প্রার্থীই নাই, আমরা কি প্রার্থী দিয়ে দিবনি? গত নির্বাচনে একই কথা কইছিলেন যে অনেক বিজেপি করে আমরা কি বিজেপি থেকে প্রার্থীও তাদেরকে দেব নাকি? দিতে দিলেন না কেন? আমাদের গতকালকে এই ৩,৩৮৩ জনকে এই দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে ধলাই অব্দি প্রত্যেকটি ব্লকে। আমি কুমারঘাটের কথা বলছি না, আমি বোরনগর আমি কথা বলছি না, আমি চণ্ডীপুরের কথা বলছি না, আমি কদমতলা ব্লকের কথা বলছি না, কালাতলা ব্লকের কথা বলছি না, আমি দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে ধলাই অব্দি ৩,৩৮৩ জন। কেন? কিসের ভয়? জনসাধারণকে ফেস করতে কেন ভয় পাচ্ছেন আপনারা? এই শ্মশানের শান্তি বেশি দিন না। Every action has got an equal and opposite reaction, and that reaction will be through love. আর আমাদেরকে যদি ভয় পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করে থাকে, আমরা একটা শিক্ষায় বলছি, আমাদের নেতা বলছেন ডরো মত, ডরাও মত। না আমরা ডরাবো, ডর দেখাবো, না নিজেরা ভয় পাবো। ডরো মত,
डराओ मत. This is what we have learned from the party. And again, I want to reiterate that we would love to conquer Tripura through प्यार मोहब्बत के दुकान से. हम त्रिपुरा को जीतना आने वाले दिन में जीतेंगे, ही हमारा दीक्षा है. बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने दिया जाएगा. हम लोग को लगता था कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी होगी और यहाँ का जो प्रशासन है वो इविल केयर थे. সারা ভূ ভারতে এদের এই এক্সপেরিয়েন্স নাই তো. तो ऐसा जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को वहाँ जाकर देखना चाहिए वस्तु स्थिति क्या है. तो इसीलिए हम लोग कल आए. ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी जो परिस्थिति हुई, वर्तमान परिस्थिति, इसमें AICC ने तय किया कि हम लोगों को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए. लेकिन हम उन्होंने बोलते मुख्यमंत्री भद्रलोक मुख्यमंत्री बना तो इस बार शायद उसमें भी कुछ बदलाव आएगा. चेंज आएगा, बदलाव आएगा. पिछले मुख्यमंत्री के जमाने में पिछले चुनाव हुआ, उसके जमाने में 4 साल काला अक्षर में लिखा है, काला अध्याय है. तो मुख्यमंत्री बदल हुआ. इनका सोच था भद्रलोक मुख्यमंत्री बना तो ये पंचायत चुनाव में बदलाव दिखाई देगा, हमको नॉमिनेशन डालने देगा. यही इनका सोच था. हमारी तरफ से पूरा कोशिश है. जहाँ तक हमारा कैंडिडेचर है उनके पक्ष में प्रचार और उनके पक्ष में हमारी पार्टी की तरफ से पूरा मदद के लिए हम लोग सोचें. আমাদেরকে দিতে হচ্ছে, বিরোধী দলের ক্যান্ডিডেট বিরোধী দলকে দিতে হচ্ছে. এটা ঘটনা. সিচুয়েশনটা বুঝুন. ঘটনার পর দিন একজন লোক গেছে, তার 2 দিন বাদে ঘটনার মন্ত্রী সহায়ক একটা পার্টির লোকরা গেছে. আপনারা কি এরা তো আগরতলা বসে মিটিং করেছে ঘটনাগুলো. আমি ষড়যন্ত্রের কথাটা এই কারণে বলছি, আমি যে বললাম যে 80 জুনের দাঙ্গার সময় আদিবাসী লোকেরা নন ট্রাইবালদের কোনো ক্ষতি যেন না হয় সেটা সুনিশ্চিত করেছে এট দ্যাট টাইম. এখন কেন এই জিনিসটা হবে? ইট ইজ আ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি. कि भाई एक वोट शेयर तुम ले लो, दूसरा वोट हम ले लेते. ये तो प्लानिंग करके सब घटना घटाया. वाले थे, परमिशन नहीं मिला, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 2 दिन तक और इसको बढ़ाया गया कि कोई वहां पे आउट ऑफ बाउंड्स फंडा चला. 2 दिन के बाद प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन टीम वहां पे जाएंगे और ऑब्जर्वर टीम को पूरा दस्तावेज डिटेल्स में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. रिटन मेमोरेंडम एज वॉट एवर वी हैव स्टेटेड, क्योंकि हमने कहा कि और भी डेवलपमेंट है उसको इंक्लूड करके देंगे. आज शाम तक हम भेज देंगे. थैंक यू.